mga naguba sa Shoreline ni adtong miaging tuig posibleng tukuron pagbalik karong tuiga. Matud pa ni Mayor Acosta. Ani ang kompletong detalye. Andam na ang planog ang program of work aron mapabarog balik ang iconic hanging bridge nga nagkutay sa poblasyon 2 ngadto sa Tabuk Norte ning Dakbayan nga naguba gumikan sa Shoreline nga miresulta sa dakong pagbaha sa Oroqueta usa na katuig ang nakalabay. Kini ang gibutyag ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merque Acosta dihang nahinabi sa Oroqueta Community Channel News Team dili pa lamang dugay. Matud pa ni Mayor Acosta nga ang budget gikuha sa pundo sa Dakbayan aron mapabalik ang nahisgutang tulay. Tungod kay dinhi mangagi ang mga estudyante ug ang mga katawhan nga gikan sa Tabuk Norte nga gustong muanhi sa sentrong bahin sa Oroqueta nga dili na magpliti, ilabi na ang nanginabuhi diha sa merkado publiko. Simbolo na sa paglaom nato nga ang Oroqueta will not only bounce back, will not only recover, but if ever we stand up, we are in a better shape this time compared to what we are during and before the Shoreline flooding in Oroqueta City. Pasalig sa mayor nga hinahinay nga mapabalik ang mga nagubang edifisyo sa Dakbayan. Nagpakita kini nga ang Dakbayan sa Oroqueta mitubo ug milambo luyo sa mga hagit uban sa tabang sa provincial government led by Governor Henry Waminal.